ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، میری فریاد ماری جا رہی ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، میری فریاد ماری جائے۔ یہ سنو، ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، تیری فرقت گزاری جائے۔ بہت ہے۔ کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، سوائے پاس آداب تکلف اور کیا ہوگا؟ بہت ہے۔ واہ، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، سوائے پاس آداب تکلف اور کیا ہوگا؟ بہت اچھا۔ نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے، دل نشیں رشتے، نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے، دل نشیں رشتے۔ مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا؟ ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک، ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے آرزو کے سکھ سودا ہو چکا ہوگا۔ ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے میاں ساربانوں نے، ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے ساربانوں نے۔ وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ بہت اچھا۔ ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ میں کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چل گیا ہوگا۔ گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا۔ بس مجھے یوں ہی ایک خیال آیا، بس مجھے یوں ہی سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا۔ بس مجھے یوں ہی ایک خیال آیا، سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا۔ دل میں وہ سوز انتظار نہیں، دل میں وہ سوز انتظار نہیں، شمع امید بجھ رہی ہو کیا۔ دل میں وہ سوز انتظار نہیں، دل میں وہ سوز دل میں وہ سوز انتظار نہیں، شمع امید بجھ رہی ہو کیا۔ شمع امید بجھ رہی، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا۔ اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام، اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام، سارے جہاں مسلم، اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام، اب بھی تم مجھ کو جانتی ہو کیا۔ کیا کہا عشق جاویدانی ہے، کیا کہا عشق جاویدانی ہے، کیا کہا عشق جاویدانی ہے، کیا کہا عشق جاویدانی ہے۔ آخری بار مل رہی ہو کیا، کیا مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، بڑے تپاک کے ساتھ مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا۔ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا،
खामोशी कह रही खामोशी कह रही है, कान में क्या आ रहा है, मेरे गुमान में क्या। वाह वाह मेरी हर बात बेअसर ही रही, वाह मेरी हर बात नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या। वाह मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या। भाई मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, हाय हाय क्या शेर कहा है, वाह 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 मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। वाह वाह बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे बोलते क्यों नहीं, पागले पड़ गए जबान में क्या। वाह हमें शाम ही से दुकानें दीद है बंद, शाम ही से दुकानें दी शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। वाह शाम वाह। ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। अपनी महरूमियां छिपाते हैं, वाह बहुत अच्छा है, वाह वाह। अपनी महरूमियां महरूमियां छिपाते, हम गरीबों की आन बान में। वाह अब वो मिले तो ये पूछना तो है ये मुझे। पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में बहुत क्या। अच्छा, वाह वाह वो मिले वाह वाह वाह। तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या, है नसीम बहार गर्दालूद, है नसीब है बहार नसीम बहार गर्दालूद। गर्दालूद, खाक उड़ती है उस मकान में बहुत क्या। अच्छा, वाह है वाह वाह। नसीम बहार खाक होती है उस मकान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो यूं तकता जो तकता है कोई रहता है आसमान में क्या। वाह यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। हमें ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, हाय, हाय। ये वाह वाह मुझे वाह चैन क्यों नहीं पड़ता, चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या, वाह 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 ये वाह मुझे वाह वाह चैन वाह क्यों नहीं पड़ता। वाह 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 एक ही शख्स था जहान में। वाह वाह।